इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो हमसे बहुत बेहतर है। सबसे ज़्यादा तो उनकी अवाम जो है, वो सबसे ज़्यादा उनकी सोच जो हमसे थोड़ी डिफरेंट है। और इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है ना वो पहले एग्रीमेंट करते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी बेहतर हुई है कुछ अरसे में ना पिछले। ऐसे एग्रीमेंट्स करती हैं कि वो जो है 2 से 3 साल तक ना जो कंपनीज़ होती हैं 5 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर नहीं लेके जा सकती। असल में बात ये है वो हमारे दीन को फॉलो करके वो आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग वही चीज़ें हम पीछे छोड़ रहे हैं उनको फॉलो करके। प्रोडक्ट जो है जो है ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं ना वो इंडिया का ही करेंगे। अगर पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं ना कोई कंपनीज़ आती है वो अपना सारा सामान जो है ना ऑर्गेनिक वो बाहर से लेके आती है, इम्पोर्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमान मकसूद। मोहम्मद अफान। काशिफ इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ अगर बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया जो है वो 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुकी है या आने वाले वक्त में बन जाएगी। 1947 में आगाज हुआ दोनों के सफर का, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपने सफर का आगाज किया और इंडिया जो है दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो महंगाई की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। क्या वजूहत है कि उनकी गवर्नमेंट का कमाल है या उनके लोग आपस में मिलकर अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। आने वाले वक्त में कोई ऐसा हुक्मरान, कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकती है, तरक्की के सफर का आगाज कर सकती है और इसको बरकरार रख सकती है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। रहमान भाई, क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट मैनेजिंग रेस्टोरेंट मैनेजिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह। कहाँ पे? लाहौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कैफ़े हाउसफुल भी मेरा ही है। माशाल्लाह आपका ही। जी, जी। रहमान भाई, आप माशाल्लाह बिजनेस की फील्ड में हैं। जी, आपको पाकिस्तान के हालात का तो पता ही होगा कि जी, जी। पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे जा रहे पाकिस्तान के हालात तो अभी वैसे जो पिछले कुछ अरसे से बड़े नाज़ुक जा रहे हैं। शायद हमारी ये जो सियासत की वजह से है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा तो उनकी अवाम जो है, वो सबसे ज़्यादा उनकी सोच जो हमसे थोड़ी डिफरेंट है। शायद ये भी उनकी जो है खुशकिस्मती है जो कि वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी बेहतर हुई है कुछ अरसे में ना पिछले। तो हमारा जो है, हमारी तो यही गवर्नमेंट की वजह से ज़्यादा है। वैसे हमारे लोगों को भी कुछ चाहिए कि थोड़ा अपने आप को प्रूव करें, ये चीज़ों में ये सोच जो है अपनी, जो कारोबार के लिहाज से जो जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं जैसा कि हो गया, और पाकिस्तान में तो अपने लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना, इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं इनको थोड़ा बेहतर करें। हैं? आपने बोला कि हमारी आवाम की सोच भी बेहतर होनी चाहिए, उसको डेवलप होना चाहिए। जी। एक तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान में जो भी बच्चा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के करीब पहुंचता है वो अपना वीज़ा लगवाता है, हाँ, और यूरोप कंट्री में चला यूरोप जाता है। की कंट्री ऐसे लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रह के कहीं पे काम करता है तो उसको उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता। मुआवज़ा नहीं मिलता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो हम मैंने कहा ना थोड़ा हमारे लोगों की सोच है ये, जो ये समझते हैं कि शायद बाहर जाके उनको यही चीज़ें जो मुआवज़ा वग़ैरह है, उनकी सैलरी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे भी करेंगे ये चीज़ें तो आप ये सब कुछ वो अचीव कर सकते हैं, ना कि अपनी ये थोड़ी सोच बदलने की ज़रूरत है, ना कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। रहमान भाई, हमारा जो यहाँ पे बिजनेसमैन का जो माशरा है ना, बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े लोग, जी, वो एक चोर माफिया बन गया है। ऐसे ठीक ही है, है। वो कहते हैं कि मेहनत करवा लो। जैसे कि हाँ, आपने देखा होगा कि ड्यूटी ड्यूटी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं हमें बताया था कि आपका 8 घंटे ड्यूटी का टाइम होगा, आपको 1 घंटे की ब्रेक होगी। लेकिन जब हम वहाँ पे जॉब स्टार्ट करते हैं तो वो 16 घंटे 15 घंटे। हाँ, वो फिर उनका अपना आ जाता है कि वो थोड़ा ज़रा अपना सोचने लग जाते हैं। वो थोड़े जो वर्कर्स होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते। वैसे ये उनको चाहिए कि ये भी चीज़ें ना थोड़ी बेहतर करें।
تو شاید بہتر ہو بیسیکلی نا سکے. ہم لوگوں نے ہمارے دین نے جو چیزیں ہمیں بتائی تھی ہم ان کو فالو نہیں کرتے, جیسے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی محنت کا معاوضہ دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا گورا اور دوسرے غیر مسلم کنٹریز ہیں نا وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. ہم نہیں کر رہے, شاید اسی وجہ سے وہ تھوڑے ہم سے ترقی یافتہ وہ ممالک بن گئے ہیں. ہم لوگ اپنے جو دین کے مطابق چلنا, ہم نے ان کی جو موویز ہیں ڈرامے دیکھنے سٹارٹ کر دیے ہیں, ان کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا, ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے وہ ہمارے دین کو فالو کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم لوگ وہی چیزیں ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں ان کو فالو کر کے, تو ساری یہ چیزیں بالکل غلط ہے. ہمیں اپنے دین کے مطابق ہمارے جو نبی ہیں ان کے بتائے ہوئے رستے, طریقہ کار اور قرآن پاک کے سب جو ہے اس قرآن پہ چلنا چاہیے جو اس میں بتایا گیا ہے. یہ چیزیں بہت آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے انڈیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انڈیا ہم سے آگے, وہ اپنے روبوٹس بنا رہا ہے, وہ اپنے ملک کو اتنا ڈیولپ کر رہا ہے کہ وہاں پہ میڈ ان انڈیا کی پروڈکٹس یوز ہوتی ہے, اور دوسری کنٹریز بھی ان سے میڈ ان انڈیا کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان میں کوئی ایسا سیاستدان ہے جو ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ جی ایسا ہے اور جو کہ ابھی حالات چل رہے ہیں, تو امید ہے کہ ابھی نیا جو سیاستدان ہے, اب مجھے تو لگتا ہے عمران خان ہی تھا جو یہ چیزیں چینج کر رہا تھا. امید ہے کہ دوبارہ بھی وہ آئے گا اور یہ چیزیں ٹھیک کروائے گا. اور باقی جو ہے ہماری جو صنعتی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. ہماری تھوڑی سیاست کو تھوڑا بہتر ہونا اگر چاہیے. عمران خان کی گورنمنٹ ختم کر دیتے ہیں, عمران خان الیکشن میں نہیں ہوتے, پی ٹی آئی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کو کس سے امید ہے, کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ تو مجھے ویسے کسی پہ امید نہیں, کیونکہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں پروو ہوگی. وہ عمران خان ہی ہے اور تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ویسے. ٹھیک ہو گیا رحمان بھائی, بہت شکریہ آپ کا. جی ماشاء اللہ. کاشف بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اسٹڈی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اسٹڈی میں؟ سول انجینئرنگ کرنے کے بعد اب بی ایس آئی ٹی کر رہا ہوں پاکستان میں؟ پاکستان میں کانفرنس یونیورسٹی سے کر رہا ہوں. چلے ماشاء اللہ, کوئی تو ایسا اسٹوڈنٹ ملا جو پاکستان میں بیٹھ کے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہا ہے. اچھا کاشف بھائی, میرا ایک آپ سے کویشچن ہے کہ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق انڈیا جو ہے 4 ٹریلین اکانومی بن رہا ہے یا بننے کے قریب ہے آنے والے وقت میں, تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پاکستان دن بدن مہنگائی کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے؟ میں پہلے آپ کی پہلی بات کا جواب دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اسٹڈی کے پاکستان میں کر رہے ہیں. پاکستان کی اسٹڈی میں تو ہم یہ کسی سے ہم نہیں پیچھے نہیں ہے. اسٹڈی تو پاکستان میں آئی تھنک بہتر ہے. پاکستان کے بولو پورے والا بھی ایجوکیشن سٹی ہے. اور اس کے بعد آپ کی دوسری بات کا جواب دیتا ہوں کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے نا وہ ہم سے بہت بہتر ہے. انڈیا میں جیسے بھی کوئی انویسٹر آتے ہیں, جیسے کہ کچھ ایسے پروجیکٹ پچھلی گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا لیکن وہ ہم کمپلیٹ نہیں ہو پائے, تو انڈیا والے اپنے طرف لے گئے. وہ پروجیکٹ اس لیے لے گئے اور اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں کہ جتنا بھی انویسٹمنٹ ہوتا ہے نا وہ پہلے ایگریمنٹ کرتے ہیں. انڈیا کی جو پالیسی ہے نا وہ ایسے ایگریمنٹس کرتی ہیں کہ جو ہے 2 سے 3 سال تک نا, جو کمپنیز ہوتی ہیں 5 سال تک اپنا انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر نہیں لے کے جا سکتی. اور پروڈکٹ جو ہے جو آرگن یوز کرتے ہیں نا وہ انڈیا کا ہی کریں گے. اگر پاکستان میں ہم یوز کرتے ہیں نا, کوئی کمپنیز آتی ہے وہ اپنا سارا سامان جو ہے نا آرگومنٹ وہ باہر سے لے کے آتی ہے, امپورٹ کرتی ہے اور یوز کرتی ہے. بٹ انڈیا میں ایسا کچھ پالیسی نہیں ہے. وہ وہیں سے چیز یوز کریں گے, وہی ان کو پرافٹ دیتی ہے نا. تو یہ اسی چیز کو وہ لے کے آگے جا رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ ان کی بہتر ہے. آپ نے کہا کہ وہ جو پروجیکٹ کرتی ہیں وہ 5 سال کی پالیسی ہوتی ہے, 5 سال تک وہ باہر نہیں لے کے جا سکتی, لیکن ہماری گورنمنٹ بھی تو 3 سال ہی رہتی ہے نا, اس لیے کوئی بھی یہاں پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. یہی تو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے نا, کچھ ایسے ہاتھوں کے اندر ہے کہ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, ورنہ پھر آپ اور میں دونوں جی میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی بات کے مطابق انڈیا جو ہے وہ 5 سال کی پالیسی ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ اگر کوئی پروجیکٹ وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے تو وہ 5 سال تک اپنا قانون چینج نہیں کر سکتا, وہ بھاگ نہیں سکتا 5 سال تک, ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر اسٹیبلٹی کی بات کریں تو انڈیا میں 10 سال سے مودی سرکار کی حکومت ہے, 10 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے, اور وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے. عرب ممالک دوسرے ایون کہ چائنا بھی پاکستان کو چھوڑ کے ان کی طرف انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ نکالتی نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, کیا دوسرے ممالک یہاں پہ بھی انویسٹ کرنے کو تیار ہو؟
यहाँ की पुलिसेस जो है ना आपके सामने है। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो है, देखें जैसे गवर्नमेंट आती है तो सब एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बन जाती है तो एक दूसरे के उल्टा आ जाते हैं। अब एक आदमी आया था जो पाकिस्तान में कुछ करने के लिए था, वो सारे जो थी एक दूसरे को गालियां निकाल रही थी, एकदम से इकट्ठी हो गई, सारे चोर इकट्ठे हो गए। अब वो इंसान जो एक बेस्ट इंसान था हमारे पास, हमारी नज़र में, स्टूडेंट की नज़र में और सबकी नज़र में वो था, अब उसको एक ऐसे मुकाम पे ले गए हैं कि स्टूडेंट भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। तो इससे वो 15 साल की एफर्ट या 10 साल की उनकी इंडिया की जो एफर्ट है ना, वो एक है, तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है एक आदमी, और जब हमारा 3 साल पे 4 साल में वो दोबारा फिर 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और जब तक वो एंड पे जाना चाहते हैं तो वो खत्म। जो 3 साल 4 साल जिसकी भी हुकूमत होती है, हम किसी को टारगेट नहीं करते, जिसकी भी हुकूमत होती है 3 साल अगर कोई भी हमारे साथ कोई भी एजेंसी, कोई भी अदर कंट्री का बिजनेसमैन हम पे इन्वेस्ट करता है, तो 3 साल बाद जब कोई नई हुकूमत आती है, हम जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जिसने इन्वेस्ट किया होता है हम उसको पूछते ही नहीं है, उसका पैसा ज़ाया कर देते हैं या हम लोग खा जाते हैं। यही है। अब पिछली बार में आपने देखा होगा कि हमारा चाइना से या तुर्की से वो माहिदा हुआ था गैस का, उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछा दी और हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, उनके वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया गई और गवर्नमेंट चेंज हो गई। सी पैक हुआ, ये भी ऐसे ही हुआ, सी पैक में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, एक दूसरी गवर्नमेंट आई उसने कैंसिल कर दिया। ऑरेंज ट्रेन आई, एक कह रहा है ठीक है, दूसरा कह रहा है ठीक नहीं है, वो कैंसिल कर दी। तो वो नुकसान होता है इससे ना, इससे गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं जा रहा, उनकी तो पॉकेट भर जाती है, लेकिन अवाम का नुकसान हो रहा है। जिसने 100 का काम करवाना है उसने 20 अपनी पॉकेट में रख ली, 80 लगा दी। लगता है लेकिन जो है ना नुकसान, वो अवाम पे आता है और अवाम इस चीज को समझती नहीं है, वो बस एंड की एंड आपने देखा है, इतना बड़ा शो लगा अभी, इतना नुकसान होने के बाद इतना शो लगा, अवाम फिर वहां पे वैसी थी। एक ना फनी बात सुन रहा था मैं कि इंडिया में पाबंदी लगाई है कि आप ना 3 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बोझ होगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो पाकिस्तान में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे कि हर आने वाला बच्चा जो है ना वो उसके ऊपर कर्जा होगा। बस वो मुल्क के हालात से घबरा रहा है, वो भी नहीं आना चाह रहा ना, तो बस यही है। अब चाइना में है, चाइना में भी अब क्या है, कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि वो आपको पैसे देते हैं कि वो जो है ना हमारी पॉपुलेशन बढ़ाए, तो कोई बस यहाँ पे पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन देख लें वैसे ही है, और कुछ हालात समझ नहीं आ रहा अभी 3-4 साल तक। इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज हो रही है, दूसरी कंट्रीज में भी मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स यूज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कहीं पे भी। हमारी जो हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हों वो भी नहीं है, हम दूसरे ममालिक के साथ जो जिनके हमारे साथ दीवारें नहीं, आपस में साथ बॉर्डर नहीं मिलते, 6-7 बॉर्डर छोड़ के हम आगे से जाके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो टैक्सेस हमें पड़ते हैं ना। अगर हम सायों मालिक के साथ हो उसको भी फायदा हो हमें भी हो, हम हमारे ना ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना हमारे अफगानिस्तान के साथ, ना इंडिया के साथ। तो इसलिए अगर हम अपने साथ वाले के साथ अच्छे रहेंगे तो हमें वहां से चीजें सस्ती कम मिलेंगी। अब लाजमी तो नहीं हम 3-4 कंट्री छोड़ के हम लें तो हमें तो ऑब्वियसली वो महंगी पड़ेंगी ना। ऐसे ही है कि हम पाकिस्तान, हमें ना बस एक तरह का कि उसकी टांग आगे जा रही है कि हमारी टांग ऊपर जा रही है, यहाँ पे रखा हुआ है। अवाम की अगर बात करें, हमारी अवाम का देखें आप, अवाम हमारी क्या करती है, अमेज़न में हम लोग बैन, यूट्यूब में रिसेंटली हम लोग बैन हो गए, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन हम पे बैन है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन हम पे बैन है। हम जुगाड़ू प्रोग्राम करते हैं, हम कहते हैं 2 नंबरी से हम लोग जल्दी-जल्दी अमीर हो जाएँ। हम हमारी अवाम की भी यहाँ पे गलती है। अगर इंडिया हमारी कोई हेल्प करता है, वहाँ से कोई चीज़ आती है, तो हमारी अवाम क्या करती है, अगर अनाज सड़कों पे फेंक के ऊपर पाँव मारने लगे तो ये इंडिया से आया है, गैर मुस्लिम है, हम नहीं ले सकते। हमारे ना बस अवाम का जो है माइंड थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा ग्रो करना चाहिए। जैसे कि आपने काफ़ी बार देखा है कि हम जो एक लाइन पे है ना, वो एक लाइन पे चल जाते हैं। कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग चल गई है, जैसे कि कोरोना, पिछले दिनों में कोरोना आया, तो वो कुछ उसकी एंटीबायोटिक चली, तो सब उसी लाइन पे चल गए। सब उसी लाइन पे, वो ये नहीं देख रहे कि इसको तैयार भी तो हम कर सकते हैं। नहीं, वो सारे इम्पोर्ट करने लग गए, और उन दिनों में हमें बच्चों के लिए कुछ हार्डबोर्ड भी लेने थे ना, हार्ड क्लिप लेने, वो भी नहीं मिल रहे थे मार्केट से। क्यों नहीं मिल रहे थे? को हमें चाइना से इम्पोर्ट करने थे। हर चीज़ हम चाइना की, जब किसी पे होंगे ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि हमें, लड़कों को भी चाहिए, इसमें जितनी पॉपुलेशन है सबको चाहिए कि अपने से कुछ ग्रो करना शुरू करें, अपने से कुछ बनाना शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग खुद यहाँ से करें। तो पाकिस्तानी ना ये करते हैं, एक कॉल का वेट करते हैं,
ہم نا شارٹ کٹ لیتے ہیں ہر چیز کا شارٹ وے لیں گے تو نقصان ہے شارٹ وے کا. جی جی اور یہ وہ کہتے ہیں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جتنی جلدی جس کو جتنی لیٹ ملے گا نا اس کا فائدہ بھی ہوگا, اور جتنا شارٹ لیں گے اس کا نقصان ہے. میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے آپ سے, جیسا کہ ابھی کرونا کے دنوں میں دیکھا ہے کہ پاکستانی ایک کال کے ویٹ میں رہتے ہیں کہ کون سی چیز مارکیٹ میں جو ہے نا زیادہ چلنے والی ہے اس کو اسٹاک کر لیں. ہاں اس کو ہم نے جلدی شارٹ کرنا 10 ہے. والی 20 میں کر. ہاں پہلے اس کو شارٹ کریں گے, اچھے سے شارٹ کریں گے, پھر 10 والی 50 میں جائیں گے. اب میں ریسنٹلی وہ آئے گا, پھر آپ کے چینل میں نہ آ جائے. اب ہمیں اسٹال لگا تھا کوک بین کر دی یونیورسٹی میں, کوک بین ہے, وہ 100 کی کوک تھی, ہمیں بینیفٹ اٹھایا کہ ہم 130 کی وہ سیل کر رہے ہیں, بلیک کر کے سیل کر رہے ہیں. بینیفٹ لیا, ہم نے بھی لیا, میں ہر کوئی لیتا ہے. تو پھر ہم نہ وہ کہتا ہے کہ میں یار وہ تو کر رہا ہے تو میں نہ کر لوں. یہ چیز جب ہم میں ختم ہوگی نا تو شاید ہم پہ حکمران بھی اچھے آ رہے ہیں, حکمران بھی آ جائے. ہم وہ حکمران کو بلیم نہیں کر سکتے جب تک ہم صحیح. ہم سب خود نہیں صحیح. تھینک یو سو مچ بھائی, بہت شکریہ. ویورز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا, اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.